Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal'an tinatiya ila al-balmajatil ula Wahya al-muhadratu ma'a fadilati syekh Dr. Malik bin Husain Sya'ban al-Jani Fa'ala fadilatu syekh Falitafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الاجتماع في بيت من بيوته نتحدث فيه عن موضوع يلزم كل مسلم ومسلمة ألا وهو اتباع السنة النبوية وتعظيمها. Baik, setelah beliau mengucapkan muqaddimah seperti yang kita dengarkan, lalu Syekh mengatakan bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan waktu kepada kita untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah satu keistimewaan bagi seorang muslim, dan juga Allah berikan kita kesempatan untuk mempelajari salah satu tema yang sangat bermanfaat, yaitu kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة التي يحفظ بها الإسلام. Maka mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di antara perkara yang sangat penting untuk menjaga agama Islam. وتكون به الرفعة والسعادة والنصر والغلبة على الأعداء في الدنيا والنجاة يوم القيامة. Maka dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan kemenangan atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan keberhasilan atau keselamatan di akhirat. وقد قصر كثير من المسلمين في هذا الباب تقصيرا شديدا. Kaum muslimin telah lalai dalam bab ini ya dengan lalaian yang sangat signifikan. ليس في هذا الزمان فحسب بل من أزمان مضت. Tidak hanya pada masa ini, akan tetapi ini sudah berlalu pada masa-masa yang telah lewat. وهذه المحاضرة تذكير بهذا الأمر العظيم. Maka dengan muhadarah ini akan mengingatkan kembali ya untuk perkara yang sangat agung ini. لا سيما وأننا في زمان غربة السنة وأهلها. Khususnya kita sedang berada di keanehan mengamalkan sunnah dan orang-orangnya. زمان اختلطت فيه الأمور على الناس. Di mana ini adalah masa semua perkara-perkara menjadi berkumpul dan bergabung pada diri manusia. فأصبحوا لا يميزون بين الحق والباطل. Sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. بل وصل الحال بهم إذا أنكرت البدعة قالوا أنكرت السنة، وإذا أمر بالسنة قالوا
أمر بالبدعة وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا والله المستعان. Bahkan sudah sampai pada kondisi di mana ketika kebid'ahan diingkari, mereka mengatakan telah diingkarkan sunnah, dan ketika diperintahkan untuk mengamalkan sunnah justru mengatakan mereka telah menyuruh untuk melakukan bid'ah, sehingga yang baik menjadi mungkar dan yang mungkar menjadi kelihatan baik. ونحن لما نتكلم عن السنة النبوية فإنما نريد المعنى العام الشامل للأحكام الاعتقادية والعملية واجبة كانت أو مندوبة أو مباحة. Dan ketika kita berbicara tentang sunnah, maka maksudnya secara komprehensif adalah mencakup akidah, ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah, dan juga mencakup perkara-perkara yang dilarang. وكذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Begitu juga perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. وما كان بيانا للوحي أو تشريعا للأمة أو هديا لها في شؤون دينها. Begitu juga sebagai penjelas wahyu dan juga bentuk syariat kepada umat dan sebagai tauladan untuk umat ini pada setiap lini kehidupannya. إذن فنحن لما نتحدث عن السنة نتحدث عن المعنى الشامل للإسلام كله. Jadi kalau kita berbicara tentang sunnah, maka ini mencakup pada semua aspek kehidupan kita. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل الله جل جلاله لأحد معه أمرا يخالف أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sahih, maka wajib bagi siapapun yang mengetahuinya dan tidak pula menguatkannya dan tidak pula melemahkannya sesuatu apapun, yang menunjukkan bahwa wajib bagi manusia siapapun untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Allah tidak meridai bagi siapapun untuk menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أيضا: ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد سواه. Imam Syafi'i juga mengatakan tidak boleh bagi siapapun atau bagi seorang alim untuk meninggalkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam disebabkan karena ada ucapan yang lain. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقال عالم بخلافه فإننا لا نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ كلام العالم، بل إننا نترك كلام هذا العالم ونتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan juga ada seorang alim atau faqih juga mengatakan, akan tetapi perkataan faqih ini bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita tidak boleh meninggalkan ucapan Nabi dan kemudian mengamalkan ucapan si fulan. Akan tetapi kewajiban kita adalah mengamalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan ucapan si fulan. بعد هذه المقدمة سأذكر إن شاء الله تعالى آيات كريمات وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن السلف الصالح كلها تدل على هذا الأمر العظيم. Setelah mukaddimah ini, Syekh akan menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga asar-asar dari para sahabat yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فنبدأ بالآيات الكريمات الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kita memulai dengan ayat yang mulia yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala amara
أمرنا بطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk mengikuti Allah dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. Saya telah melihat dan membaca mushaf dan saya mendapatkan di dalamnya, dalam mushaf tersebut, perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 33 tempat atau ayat. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أمر بطاعة الرسول في نحو 40 موضعا أي في القرآن الكريم. Dan Syekhul Islam juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perintah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 40 ayat daripada Al-Qur'anul Karim. من هذه الآيات قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin dari kalian. Dan jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, itulah sebaik-baik dan semulia-mulia dan sebagus-bagus penafsiran. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma: ta'atullah ittiba'u kitabih wa ta'atur rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'u sunnatih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, taat kepada Allah maknanya adalah mengikuti kitabullah, dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وقلت افترض الله علينا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. Dan Imam Syafi'i mengatakan, ya, dan saya mengatakan, yakni Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. فقال له قائل: وأين هذا؟ Ada orang yang mengatakan, di mana perintahnya? فذكر الإمام الشافعي رحمه الله 3 آيات، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، في سورة النساء آية 65. وفي سورة النساء الآية 80 قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله تعالى في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 ayat. Yang pertama surah An-Nisa, yakni yang artinya, maka demi Rabbmu tidaklah mereka dikatakan beriman sampai mereka benar-benar menjadikanmu Muhammad sebagai hakim ketika mereka terjadi perselisihan, lalu tidak ada dalam hati mereka keraguan atau kesempitan terhadap atau apa yang kau putuskan wahai Muhammad, dan mereka benar-benar menerima terhadap keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga surah Nisa ayat 80, siapapun yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia sungguh mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah, maka hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diancam atau akan diadab dengan mereka akan dikenakan fitnah atau mereka akan ditimpakan azab yang begitu pedih. Surah Nur ayat 63. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikutinya, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah,
dan itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا خط طويل مستقيم فقال هذا سبيل الله. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang panjang, ya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah jalan Allah. ثم خط عن يمينه وعن شماله. Lalu kemudian Nabi membuat garis ke kanan, beberapa garis, yang satu ke kanan dan yang kedua ke kirinya. هذه الخطوط قصيرة ومتعرجة ليست مستقيمة. Ini garis-garis yang telah dibuat tadi oleh Nabi SAW itu pendek dan tidak lurus. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطوط القصيرة المتعرجة هذه سبل على كل سبيل، هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan inilah jalan-jalan yang berbengkok-bengkok, dan setiap jalan yang berbengkok tadi ada syaitan yang mengajak ke jalan tersebut. Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah, dan inilah jalanku kata Allah yang lurus, maka hendaklah kalian mengikutinya, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. في هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن اتباع الطرق المخالفة بطريق النبي عليه الصلاة والسلام. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam dan untuk menghindari jalan-jalan yang menyelisihi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. الآية الثالثة ayat yang ketiga, قوله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الآية تبين وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ووردت في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الجمعة. Ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ayat ini menjelaskan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas kepada umat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditemukan dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran dan surah Al-Jumu'ah. قال الإمام الشافعي رحمه الله فذكر الله عز وجل الكتاب ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة والكتاب والحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Kitab, yakni Quran, lalu kemudian Allah menyebutkan hikmah. Lalu kata Imam Syafi'i, saya mendengarkan dari orang-orang yang aku ridhai dari kalangan ahli ilmu dengan Quran, yakni ahli Quran, mereka mengatakan hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آية رابعة تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayat yang keempat adalah firman Allah, dan apa yang datang dari Nabi SAW kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW dari kalian maka berhentilah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sungguh sangat dahsyat azabnya. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان معنى هذه الآية وقد فرض الله عز وجل في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan
dalam kitabnya untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hendak mengambil hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun yang mengambil dan menerima sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima ya kebaikannya, amal ibadahnya dan sebagainya. والآيات الدالة على هذا الأمر كثيرة جدا، نكتفي بهذه الآيات. Dan ayat-ayat tentang ini, tentang yakni kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Untuk itu kita cukupkan saja sampai di sini dalam penyebutan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. نأخذ الآن بعض الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Sekarang kita akan mengambil beberapa hadis yang sahih dan jelas menunjukkan kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang taat kepadaku maka dia sungguh telah taat kepada Allah, dan siapapun yang menyelisihiku maka dia sungguh telah menyelisihi Allah, dan siapa yang taat kepada pemimpinku maka dia telah taat kepadaku, kata Nabi, dan siapa yang menyelisihi pemimpinku maka dia telah menyelisihi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مبلغا أمر الله وحكمه وأمر الله بطاعته فمن أطاعه فقد أطاع أمر الله ونفذ حكمه. Konsekuensinya adalah bahwa ketika Nabi SAW sebagai penyampai perintah Allah ya, dan juga penyampai hukum-hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau mewajibkan untuk mentaati Nabi SAW. Barang siapa yang taat kepada Nabi SAW, maka dia sungguh telah taat kepada perintah Allah dan telah melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. الحديث الثاني أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Hadis yang kedua adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Mereka berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang enggan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas siapa yang mengikutiku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang menyelisihiku maka dia adalah orang yang enggan. هذه الأحاديث واضحة الدلالة في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه. Ini hadis sangat jelas maknanya, menunjukkan kewajiban mengikuti Nabi SAW dalam perintahnya dan juga kewajiban mengikuti Nabi SAW dalam larangannya. الحديث الثالث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مجدعا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadis yang ketiga dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa dia mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW suatu subuh, yakni salat bersama kami pada suatu hari. Lalu kemudian Nabi SAW menghadap kami
dan memberikan pelajaran yang sangat berharga, yang sangat menyentuh, yang membuat mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Lalu lalu ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka apa yang kau perintahkan, wasiatkan kepada kami. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, taat, mendengarkan dan taat, walaupun itu adalah seorang pemimpin hamba sahaya. Karena siapapun yang akan hidup dari kalian, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Maka ketika perpecahan itu terjadi, maka hendaklah kalian menggenggam sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk. Genggam oleh kalian dengan erat dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati melakukan perkara-perkara baru, karena sesungguhnya perkara baru adalah bid'ah, dan sesungguhnya bid'ah itu adalah kesesatan. Qala Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa hadha hadithun hasan isnaduhu la ba'sa bih, faqarana sunnata khulafaihi bi sunnatihi wa amara bi ittiba'iha kama amara bi ittiba'i sunnatihi وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. Nah. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini hasan, tidak mengapa, sanadnya tidak mengapa, dapat dipertimbangkan. Dan Nabi SAW ya menyertakan antara sunnahnya dengan sunnah khulafa'ur rasyidin, dan Nabi memerintahkan untuk mengikutinya sebagaimana Nabi SAW mengikuti sunnah beliau SAW. Dan bahkan Nabi ya mempersangat atau mendahsyatkan perintah dalam hal ini, sampai Nabi memerintahkan untuk menggenggam gigi geraham sebagai ya clue atau petunjuk ya untuk benar-benar menggenggam sunnah Nabi SAW. Al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat, Al-Miqdam bin Ma'di Karib al-Kindi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته، يعني يأكل يشبع ينام على الأريكة على الكرسي، يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. Hadis yang keempat dari Al-Miqdam bin Ma'd Karib al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah aku telah diberikan kitab dan yang semisal dengannya, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku diberikan kitab dan yang semisal dengannya. Nabi mengulanginya, akan dikhawatirkan akan ada seorang lelaki yang dia dalam kondisi ya kenyang, kemudian rebahan, lalu dia mengatakan, hendaklah kalian mengambil Quran, dan apa yang kalian dapatkan di dalamnya daripada yang halal maka halalkanlah, dan apa yang kalian dapatkan daripada yang haram maka haramkanlah. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة مثل القرآن وأنها تعدله في كونها وحيا من الله جل وعلا. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa posisi Quran sama dengan sunnah Nabi SAW, dan bahwa keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sunnah dan Al-Quranul Karim. وفي كونها يجب العمل بها, dan keadaannya, keadaan sunnah itu wajib mengamalkannya seperti wajibnya kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi, sebagaimana wajibnya kita mengamalkan Al-Quranul Karim. ويحرم الإعراض عنها والعمل بالقرآن وحده, dan haram berpaling dari sunnah dan hanya mengamalkan Al-Quran. Jadi tidak boleh mengamalkan Quran saja meninggalkan sunnah, tidak boleh. وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله جل وعلا, karena sesungguhnya Allah mengharamkan itu sama seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وإنما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أحل الله. Dan sesungguhnya apa yang dihalalkan oleh Allah, dihalalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sama persis seperti yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الإمام الشافعي رحمه الله, Al-Imam Syafi'i mengatakan,
وقد أمرنا باتباع ما أمرنا به واجتناب ما نهى عنه. Dan kita telah diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan diperintahkan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. وفرض الله ذلك في كتابه على خليقته. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu atas seluruh makhluknya. هذا الحديث العظيم يتكلم عن طائفة من الناس. Hadis ini berbicara tentang sebagian dari manusia. يقولون Mereka mengatakan نؤمن kita بما beriman, في القرآن فقط kita beriman dengan Quran saja. ولا يؤمنون بالسنة. Akan tetapi mereka tidak beriman dengan sunnah. وهؤلاء موجودون واسمهم القرآنيون. Dan mereka ini ada dengan laqab Al-Qur'aniyun. فهم لا يعملون إلا بما في القرآن الكريم. Mereka tidak mengamalkan kecuali yang di Al-Qur'an saja. وهذا مذهب ضلال. Dan ini adalah mazhab yang mazhab yang sesat. لماذا؟ Kenapa? من يجيب؟ Ada yang menjawab? الذي يقول أنا أؤمن بالقرآن فقط Yang mengatakan وأعمل بالقرآن فقط ولا أعمل بالسنة. Yang mengatakan saya beriman kepada Quran saja, saya tidak mengamalkan kecuali Quran saja. Ada yang mau menjawab? نقول هذا ضلال. Maka kita katakan ini adalah kesesatan. لماذا ضلال؟ Kenapa sesat? Boleh ya Syekh. Man? لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما قال تركت فيكم أمرين إن تمسكوا بهما لن تضلوا أبدا، يعني الكتاب والسنة. طيب صحيح، تكلم بالبهاسة بالإندونيسية. Baik, karena kata Nabi SAW, barang siapa yang aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya Al-Quran saja. Ya, betul. Saya hadiah. طيب, ada lain? Fihi hadiah mungkin. Ha? Akhir? Jawab akhir? Jawab lain? Ya, silakan. Masalah Iqbal. Min al-akhwat mungkin la. Kalau Syekh min al-akhwat la bas. حسب كلام على القرآن لو أنه يهتدي أنه يتبع القرآن ولكن في نفس الوقت هو يخالف القرآن لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أحسنت، هذا هو الجواب الأساس وأول ما يبدأ به أنه كاذب في دعوة، أنه كاذب في دعوة. دعه يترجم. لا Syekh, لا salah. Salah. يترجم ترجم الجواب. إذا ابدأ تقول هو كاذب في دعوة لأنه يخالف القرآن نفسه، ثم أكمل. Orang ini meskipun dia mengaku dia mengikuti Al-Quran, namun pada waktu yang sama dia menyelisih Al-Quran, karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan dalam Al-Quran, apa saja yang Rasulullah berikan datang kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang beliau larang maka tinggalkan. طيب أحسنت، بارك الله فيك. ها جواب yang lain? ها Ada lagi? ها ada jawab yang lain? إخوة أخوات Akhwat mungkin. لا بابا. La. Salah. طيب الذي يقول أنا أتبع القرآن فقط، Orang yang mengatakan saya mengikuti Al-Quran saja, نقول له القرآن يقول وأقيموا الصلاة dan وآتوا الزكاة. Al-Quran mengatakan dirikan sholat dan bayar zakat. كيف تصلي؟ Bagaimana كيف تزكي؟ Bagaimana Anda sholat dan berzakat? هل يوجد ذلك في القرآن؟ Apakah rinciannya adalah Al-Quran? تفصيل ذلك
في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. rinciannya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن وشرح القرآن ووضح القرآن. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, merinci apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. ولذلك قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikra, yakni Quran, supaya engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Allah atasmu. Jelas? طيب. إذن جوابان من الإخوة وجواب مني. Masya Allah. ترجم. Ada dua jawaban dari ikhwah, dari asatidz kita, dan dua jawaban dari Syekh. طيب نأخذ حديثا خامسا وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. Kemudian kita mengambil hadis yang kelima, hadis dari sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat. ثم اضطجع على شقك الأيمن. Lalu kemudian berbaringlah sebelah kananmu. ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. Lalu kemudian katakanlah, Allahumma aslam, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku menyerahkan jiwaku kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu, dan aku serahkan ya jasadku kepadamu, baik dalam suka maupun duka, dan tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat selamat darimu kecuali kepadamu ya Allah. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan dengan nabimu yang kau utus. Maka jika engkau mati dalam keadaan fitrah, dan jadikanlah ini adalah kalimat yang terakhir yang kau ucapkan sebelum tidur. قال البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت أستذكرهن، يعني إيش؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة، يعلمهم الشيء، الآية من القرآن، مثل هذا الدعاء، ثم الصحابي يعيد ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ليرى هل حفظ أو لم يحفظ. Metode Nabi SAW dalam mengajar adalah beliau mentalkinkan lalu menyuruh para sahabat untuk mengulang kembali apa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar beliau melihat apa yang telah diajarkan oleh Nabi apakah benar atau salah. فلما أعاد البراء رضي الله عنه الدعاء بدل أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت. Ketika Al-Bara bin Azib sebagai rawi hadis mengulangi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dia justru mengatakan wa bi rasulika, padahal yang diajarkan oleh Nabi wa bi nabiyyika. ماذا عمل؟ بدل كلمة مكان كلمة. Lalu lihat bagaimana Bara ya masih di hadapan Nabi mengubah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? في رواية قال له لا وبنبيك الذي أرسلت، وفي رواية قال البراء فطعن بيده في صدري ثم قال وبنبيك الذي أرسلت، وفي رواية فوضع يده على صدري وقال وبنبيك الذي أرسلت. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan tidak, yang benar adalah wa binabiyyika alladzi arsalta. Dalam riwayat lain justru Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menusuk dada Bara bin Azib dan Nabi menegaskan wa binabiyyika bukan wa bi rasulika. ماذا نفهم من هذا؟ Apa yang kita pahami dari hadis ini? أنه يجب أن نحفظ ألفاظ الحديث كما هي ولا نغير فيها شيئا. Maka kewajiban kita adalah menghafal ya ucapan-ucapan Nabi SAW sebagaimana yang ditalkinkan oleh Nabi tanpa kita mengubah apapun dari ucapan Nabi SAW. وقد كان
السلف رحمهم الله يراعون الألفاظ. Oleh karenanya para ulama salaf senantiasa benar-benar menjaga lafaz-lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأنه قل أن ينوب لفظ عن لفظ في اللغة العربية إلا وبينهما نوع من الفرق. Sebab sangat sedikit sekali ya kalau digantikan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya kecuali ada perbedaan di dalam kalimat tersebut. فالواجب على المسلم أن يحفظ الحديث كما هو، أن يحفظ الذكر كما هو، وأن يؤديه كما هو. Dan kewajiban bagi seorang muslim adalah menghafalkan atau mengucapkan hadis Nabi SAW sebagaimana begitu datang dari Nabi, dan juga kewajiban bagi seorang muslim adalah ya berzikir sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak merubah lafaz-lafaznya. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه تغيير كلمة. Sebab Nabi SAW, coba lihat bagaimana Nabi mengingkari Barra bin Azib hanya mengubah satu kalimat saja. فما بالكم الآن بمن يترك كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka bagaimana menurut Anda ya kebanyakan manusia mengubah dan menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. والأحاديث الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. نكتفي بهذا وننتقل الآن إلى الآثار عن الصحابة والتابعين في بيان ذلك. Dan hadis-hadis tentang kewajiban mengikuti Nabi SAW yang sahih sungguhlah sangat banyak. Maka mungkin kita cukupkan sampai di sini dalam penyebutan hadis-hadis Nabi, dan kita akan berpindah kepada asar-asar dari salafuna saleh, dari sahabat ataupun tabi'in. سأذكر أمثلة على وقوف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف رحمهم الله عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مجاوزتها، ولا يقدمون عليها قول أحد، فبها يسيرون وبهديها يقتدون وعند النزاع إليها يرجعون. Dan saya akan menyebutkan, kata Syekh ya, beberapa contoh asar dari sahabat dan yang seterusnya dan yang setelah mereka, di mana mereka mencukupkan ya sunnah Nabi SAW dan tidak melampaui batas, tidak mendahulukan ya sunnah Nabi atas ucapan siapapun, dan mereka berjalan di atas sunnah Nabi SAW, menjadikannya sebagai qudwah, sebagai tauladan. Dan ketika terjadi khilaf, terjadi perselisihan, maka mereka kembali kepada sunnah Nabi SAW. من هذه الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه Di antara asalnya adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu قال للركن، dia mengatakan ketika berada di rukun الكعبة في Al-Ka'bah yani, أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. Demi Allah, sungguh aku mengetahui bahwa engkau hanyalah batu, tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Kalau seandainya saya tidak melihat Nabi SAW mengusapmu, maka saya tidak akan mengusapmu. إذا لماذا قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود؟ لأنه متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. Jadi kenapa Umar bin Khattab ya mencium dan mengusap Hajar Aswad? Jawabannya karena dia melihat dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. الأثر الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Asar yang kedua bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, kalau seandainya agama ini dibangun di atas pendapat, maka sungguh ya bawahan khuf, bawahan sepatu itu lebih layak diusap daripada atasannya. Dan saya telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengusap khuf dari atasnya atau atasan khuf. لما نمشي على الأرض ما الذي يلامس الأرض؟ باطن الخف أو القدم أو ظاهر القدم؟ ظاهر القدم. الباطن. العقل يقول إذا نمسح في الأسفل، لكن السنة تقول امسح في الأعلى.
فنحن لا نتبع العقل وإنما نتبع إيش؟ السنة. Ketika kita berjalan, apa yang terjadi pada kita? Yang kotor apakah yang bawah atau yang atas? Jawabannya yang bawah. Maka secara logika kita akan mengatakan mestinya yang diusap itu adalah yang bawah karena itu yang kotor. Akan tetapi justru sunnahnya adalah kita mengusap yang atas. فالعقل وحده لا يصلح أن يكون Akal semata tidak layak. اقلب الصفحة. اقلب الصفحة. العقل وحده لا يصلح أن يكون ميزانا للشرع. Akal semata tidak layak dan tidak boleh dijadikan standar untuk syariat. فالعقول قاصرة Karena akal ini sangatlah pendek. تختلف من شخص لآخر Berbeda dari satu ke orang lain. ولا تهتدي دوما إلى الحكمة الإلهية وراء الأوامر الشرعية. Dan itu tidak akan bisa mengantarkan kita kepada hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala di belakang perintah-perintah syariat yang sangat mulia ini. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه Dan asar dari Ali bin Abi Thalib ini يبين الميزان الحقيقي وهو الفعل النبوي. menjelaskan standar yang sebenarnya, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلو خالف العقل ظاهر السنة فالسنة تقدم والعقل يتهم. Kalau seandainya akal ini menyelisihi sunnah Nabi alaihissalam, maka didahulukan sunnah dan akal ke depan atau dikebelakangkan. وهذا هو تمام الاتباع. Dan inilah pengikutan kepada Nabi alaihissalam yang sebenarnya. وكمال التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Dan berserah diri yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. الأثر الثالث Asal yang ketiga, عن جابر رضي الله عنه قال dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا. ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merapikan pada hari Jumat, dia mengatakan duduklah. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والصحابة وقوف فقال اجلسوا. yakni ketika Nabi alaihi wasallam datang dan sahabat itu berdiri, Nabi mengatakan duduklah kalian. فهذا أمر اجلسوا. Ini adalah perintah. Ijlisu, berduduklah kalian. فسمع ذلك ابن مسعود وقد كان يعني سيدخل المسجد، فلما سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ماذا عمل؟ جلس على باب المسجد مباشرة حيث هو. Lalu ketika Abdullah bin Mas'ud mendengarkan perintah Nabi alaihissalam, padahal dia baru mau masuk ke masjid, maka Ibnu Mas'ud langsung duduk di tempat dia di mana berdiri. Barangkali belum masuk ke dalam masjid. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا ابن مسعود تقدم. Lalu kemudian Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Mas'ud dan Nabi mengatakan, kemarilah wahai Abdullah bin Mas'ud, majulah. هذا الأثر يظهر لنا دقة الصحابة رضي الله عنهم في التلقي والانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. Asar ini menunjukkan kepada kita betapa jelinya para sahabat dalam mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. والامتثال للنص والتسليم له دون تردد أو تأخير. Dan kepatuhan terhadap teks Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berserah diri tanpa ada keraguan dalam hatinya. كما يبرز أدبهم. Sebagaimana ini adalah memperlihatkan adab. وفهمهم لعلو منزلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Dan pemahaman mereka terhadap ketinggian kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ووجوب المبادرة إلى أمره فورا. Dan kewajiban bersegera dengan sesegera mungkin untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولو لم يتبين لهم تمام المقصود. Walaupun sebetulnya belum jelas bagi mereka apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا لم يتردد ولم يتأول أن الأمر خاص بمن في داخل المسجد بل سارع إلى تنفيذ الأمر بمجرد سماعه. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud mendengarkan ini, dia melaksanakannya tanpa ragu
dan dia tidak mentakwil atau menafsirkan bahwa maksud Nabi SAW adalah khusus untuk yang ada di dalam masjid, akan tetapi beliau melaksanakannya tanpa keraguan dan tanpa mentakwil maksud Nabi SAW. الأثر الرابع عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنهم كانوا يتذاكرون الحديث. Asal yang keempat adalah dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, bahwa mereka melakukan muzakarah, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال رجل دعونا من هذا وجونا يعني هاتوا بكتاب الله تعالى. Mereka mengatakan tinggalkan ini ya, dan marilah kita kembali kepada kitabullah. هذا نفس الحديث السابق الذي يقول اتركوا أنا أؤمن بالكتاب واترك السنة. Ini sama dengan penjelasan hadis yang lalu, orang-orang yang mengatakan ya tinggalkan hadis dan kita cukup mengamalkan Al-Quran saja. فقال عمران رضي الله عنه إنك أحمق أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك. Dari Imran mengatakan, Anda adalah orang yang bodoh. Apakah engkau mendapatkan dalam Al-Quran ya tentang ya rincian salat? Apakah engkau mendapatkan dalam Al-Quran tentang rincian puasa? Apakah sesungguhnya Al-Quran adalah lebih bijak, lebih hukum daripada itu, dan sunnah akan menjelaskan atau merinci semua yang ada dalam Al-Quran. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ومثل هذا أن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والحج في كتابه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما أراد الله تعالى من عدد الصلاة ومواقيتها وعدد ركوعها وسجودها وسنن الحج وما يعمل المرء منه ويجتنب وأي المال تؤخذ منه الزكاة وكم ووقت ما تؤخذ منه. Imam Syafi'i mengatakan, dan yang semisal ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat, zakat, haji dalam Qur'anul Karim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjabarkan ya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari jumlah salat, waktunya, ya jumlah rukuknya, jumlah sujudnya, sunnah haji, apa yang hendak dilakukan oleh seorang hamba, apa yang hendak dijauhi oleh seorang hamba, dan harta apa yang wajib dizakati, berapa kuantitasnya, dan kapan dia diambil. الأثر الخامس عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو من فقهاء التابعين. Asal yang kelima adalah dari Sa'id bin Musayyib, dan dia adalah salah satu fuqaha ternama dari kalangan tabi'in. أنه رأى رجلا يكثر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه فقال يا أبا محمد يعني سعيد المسيب أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال له سعيد رحمه الله لا ولكن يعذبك الله على خلاف السنة. Beliau melihat ada seorang lelaki yang memperbanyak ruku setelah terbit fajar, lalu Sa'id bin Musayyib melarangnya. Lalu lelaki ini mengatakan, wahai Aba Muhammad, apakah Allah akan mengazabku karena aku salat, karena banyaknya salat? Lalu Sa'id bin Musayyib mengatakan, tidak, akan tetapi Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah. في هذه القصة pada kisah ini, أكثر الرجل من الصلاة في وقت نهى أو نهي عن الصلاة فيه وهو بعد طلوع الفجر. Lelaki ini memperbanyak salat atau ruku pada waktu yang dilarang, memperbanyak atau dilarang salat di dalamnya. فأنكر عليه سعيد بن المسيب رحمه الله فقال الرجل باستنكار أيعذبني الله على الصلاة؟ Lalu Sa'id bin Musayyib mengingkari lelaki ini dan mengatakan, apakah Allah akan mengazabku karena salat? وهذا منطق يتكرر عند بعض المتعبدين. Dan ini وهذا الأمر نسمعه كثيرا في هذا الزمان ممن يحدثون البدع. Dan ini kita dengarkan dari kebanyakan orang yang praktik atau praktisi bid'ah lah. فجاء جواب سعيد بن المسيب
رحمه الله تعالى حاسما ومؤصل لمنهج السلف فقال لا ولكن يعذبك الله على خلاف السنة. Maka jawaban Said bin Musayyib ini akan menghantam atau akan memotong dengan sangat otentik berdasarkan manhaj salaf, dan dia mengatakan tidak, akan tetapi Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah. ففي هذا التحذير من مخالفة الهدي النبوي. Maka dalam percakapan ini ada peringatan untuk tidak atau menyelisihi ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأن ترك السنة ليس أمرا هينا. Dan bahwa meninggalkan sunnah bukanlah perkara yang mudah. بل قد يكون سببا للوعيد والعقوبة. Bahkan bisa jadi ini adalah sebab ancaman dan hukuman. وأن الإكثار من الخير في غير موضعه ليس خيرا. Dan bahwa memperbanyak kebaikan yang bukan ada contohnya bukanlah kebaikan. بل قد يكون شرا وذنبا إن خالف السنة. Bahkan bisa jadi kebaikan itu berubah menjadi keburukan dan dosa jika menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. الأثر السادس. Athar yang ke-6. قال سفيان بن عيينة رحمه الله سمعت مالك بن أنس رحمه الله وأتاه رجل فقال له يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ فقال له الإمام مالك من ذي حليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال له الإمام مالك لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها بين ذي الحليفة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 7 كيلومتر. فقال له الإمام مالك واسمع ماذا قال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, saya mendengarkan Malik bin Anas didatangi oleh seorang lelaki. Lalu kemudian lelaki ini mengatakan, wahai Abu Abdullah, dari mana saya ihram? Lalu kemudian Malik bin Anas mengatakan dari Dzulhulaifah, dari tempat di mana Rasulullah SAW ihram. Lalu kemudian lelaki mengatakan, sungguh saya ingin ihram dari masjid saja. Lalu kemudian Malik bin Anas mengatakan, jangan lakukan. Lalu lelaki mengatakan, sesungguhnya saya ingin ihram dari masjid, dari kubur. Lalu kemudian Malik mengatakan, jangan lakukan, maka saya sungguh takut terjadi kepadamu fitnah. Lalu lelaki ini mengatakan, fitnah apa pada persoalan ini? Dia hanya innama hiya amyalun azid, hanya 7 kilo. Dari sini itu yang aku tambahi. Lalu kemudian Imam Malik mengatakan, fitnah apa yang lebih besar engkau melakukan atau engkau berpendapat bahwa engkau telah melebihi atau telah melampaui suatu keutamaan yang di mana Rasulullah SAW justru tidak melakukannya? Maka sesungguhnya aku mendengarkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, bahwa mereka akan ditimpakan fitnah atau ditimpakan azab yang sangat pedih. هذا جواب بليغ من الإمام مالك في تهذيب النفس. Jawaban ini dari Imam Malik adalah jawaban yang sangat berkesan dalam mendidik jiwa kita ini. وتعليم التوقير الكامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan mengajarkan cara memuliakan yang sempurna kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فليس المقصود مجرد زيادة أعمال. Karena bukan hanya sekedar menambah amalan, بل الموافقة التامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Dan yang terpenting daripada itu adalah kesesuaian amalan kita secara sempurna terhadap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. والاتباع الخالص لهديه. Dan pengikutan yang sangat sempurna ya kepada contoh Nabi alaihi salatu wassalam. وأن النية الطيبة لا تكفي لقبول العمل بل لا بد من المتابعة. Dan bahwa
niat yang sangat bagus tidak cukup untuk diterimanya amal, akan tetapi hendaklah dibarengi dengan mutaba'ah, yakni mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالإمام مالك رحمه الله يعلمنا أن كل خير في الاتباع. Dan Imam Malik mengajarkan kepada kita bahwa segala kebaikan itu ada pada ittiba' kita. وكل شر في الابتداع. Dan segala keburukan ada pada perkara bid'ah. ولو كان عن نية صالحة. Walaupun itu berdasarkan niat yang baik. فكل من دعا إلى زيادة في عبادة لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم فليواجه بهذا القول البليغ. Maka siapapun yang menyeru dan mengajak kepada penambahan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita menyodorkan ucapan Imam Malik yang sangat berkesan dan yang sangat bermanfaat ini. فالاتباع مقدم على الاجتهاد الشخصي. Maka mengikuti Nabi SAW lebih didahulukan daripada pendapat seseorang. ولو حسن ظاهره. Walaupun mungkin kelihatan orangnya bagus. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر عن خير. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan satu kebaikan pun. ومن ظن أنه أتى بفضيلة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في شبهة اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ والعياذ بالله تعالى. Dan siapapun yang mengatakan ada fadilah padahal itu tidak disebutkan dan tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka sungguh dia telah jatuh pada syubhat, bahkan menuduh Nabi SAW yang menyembunyikan dan berkhianat terhadap agama ini. Waliyadzubillah. Sebab Allah katakan, hari ini kami sempurnakan bagimu agamamu. Maka jika hari ini tidak ada agama, yakni tidak ada sumbernya pada hari ini, maka tentu hari-hari berikutnya bukanlah bagian daripada agama. أيها الإخوة الآثار كثيرة. Wahai ikhwah, banyak sekali asar-asar tentang ini. نختم بأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله. Maka kita tutup dengan satu asar dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. سأل رجل الشافعي رحمه الله بمصر عن مسألة فأفتاه. Seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang satu masalah, lalu kemudian Imam Syafi'i memberikan fatwa. ثم قال الشافعي رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini. فقال الرجل أتقول بهذا؟ يعني أتقول بالحديث؟ Lalu kemudian lelaki mengatakan, apakah engkau akan mengatakan dengan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? فالإمام الشافعي رحمه الله غضب. Lalu Imam Syafi'i marah. وقال أرأيت في وسطي زنارا أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengatakan, apakah engkau menuduhku memakai zinar? Makna zinar Syekh? Yani اقرأونا معنا الزنار يعني حبل يشده النصارى على وسطهم, يعني apa namanya itu? Yang dipakai oleh orang Nasara. الكهنة في الكنيسة. يعني هنا هو هكذا الزنار في الوسط يربطونه. Sebagai simbol orang Nasrani. Apakah kata Imam Syafi'i, apakah engkau melihat saya memakai itu? Saya keluar dari kanisah. Lalu kemudian aku mengatakan yang tidak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berfatwa yang tidak difatwakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. هذا الموقف استنكر الإمام الشافعي رحمه الله لما سأله رجل عن حديث رواه أتعمل به؟ Respon dari Imam Syafi'i ini mengingkari orang ini. Lalu kemudian dia mengatakan, apakah engkau mengingkari apa yang aku katakan? وتبين من جواب الإمام الشافعي رحمه الله موقفه من اتباع السنة والاحتجاج بها وتعظيمها والاحترام بها والأخذ بها والعمل بمقتضاها. Maka sangat jelaslah dari respon Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menunjukkan bahwa beliau sangat benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW dan sungguh sangat benar-benar mengagungkan dan memuliakan sunnah Nabi SAW. وقد مر معنا في هذه المحاضرة النقول الكثيرة
عن الإمام الشافعي رحمه الله في تأصيل هذه المسألة العملية. وهذا الموقف من الإمام الشافعي تطبيق عملي لذلك التأصيل. Dan telah berlalu ya, kita lewati tadi beberapa ucapan-ucapan, respon-respon Imam Syafi'i yang menunjukkan dan menjabarkan tentang respon beliau dan prinsip beliau dalam mengamalkan dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذه المحاضرة أيها الإخوة هي مختصرة من كتاب لي بهذا العنوان اتباع السنة وتعظيمها قرابة 200 صفحة. Muhadarah ini adalah ya mukhtasar atau ringkasan dari kitab yang beliau tulis yang berjudul Ittiba'us Sunnah An-Nabawi wa Ta'zimiha, yang sebetulnya asalnya itu buku beliau yang berjumlah 200 halaman. لعله إن شاء الله تعالى يترجم قريبا وينشر باللغة الإندونيسية. Mudah-mudahan buku ini bisa diterjemahkan dan disebarkan menggunakan bahasa Indonesia. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علم ما لم نعلم. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam perkataan, perbuatan, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita ditutup dengan ya sesuatu yang sangat bermanfaat. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Soal. نعم ثانية جواب. الآن هذا ننتقل إلى المادة الثانية وهي الأسئلة والأجوبة. نؤتي سؤال واحد من المدرس وواحد من المدرسة. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Syekh wa ahsanallahu ilaikum. Soal qad takalamna katsiran an ittiba'i bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-soal nahnu kasyabab khassatan lirrajul alladhi lam yatazawwaj kaifa nastati an nabqa mustaqimina ala sunnati Nabi fi hadha zaman al-mumtali'a bil fitan. Wa summa asani يقول بعض الناس إذا تزوجنا سهل علينا أن نستقيم على سنة. ما رأيك يا شيخ؟ صعب؟ إذا تزوجت صعب عليك؟ سهل علينا. سهل. بارك الله فيك. وفيك بارك. طيب يعني هما سؤال واحد، هما سؤال واحد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حث ترجم السؤال اولا ثم السؤال او هو يترجم السؤال نفسه. هو يترجم حتى يتعود. طيب ترجم سؤالك ثم نجيب. باختصار بنتك. Bagaimana caranya untuk kami yang masih muda-muda ini, terkhusus yang belum menikah, agar bisa tetap istiqomah untuk menjalankan sunnah Nabi di zaman yang penuh fitnah ini? Dan apakah dengan menikah menjadi salah satu solusi untuk kami bisa lebih istiqomah menjalankan sunnah Nabi? نعم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah kebaikan. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا وأمرنا به. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kebaikan kecuali Nabi telah memberikan perintah. ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. Dan tidak ada kejahatan, keburukan kecuali telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فمن الخير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم Di antara kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam النكاح. adalah nikah. هذا يحتاج ترجمة، هذا واضح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para pemuda, siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah,
karena itu akan lebih menjaga ya kemaluan. Dan siapa yang belum sanggup maka adalah dia puasa, karena itu bisa meminimalkan. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح إذا لم يكن ميسرا فإنه يكون فتح باب فتنة عظيمة. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa siapa yang belum sanggup nikah maka sebetulnya itu adalah membuka pintu fitnah baginya, pintu yang sangat besar. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة باختيار الزوجة ذات الدين. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada lelaki untuk memilih wanita yang memiliki agama. وحث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تقبل بالزوج إذا كان صاحب دين وخلق. Dan Nabi SAW memberikan motivasi kepada wanita agar menerima lelaki yang punya agama dan akhlak. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يحدث ذلك حدثت فتنة وفساد كبير. Dan Nabi SAW mengabarkan jika wanita tidak menerima itu tadi maka akan terjadi fitnah yang sangat besar. فالواجب يعني إزالة العقبات التي تكون أمام الأزواج للنكاح. Maka kewajiban kita adalah menghilangkan segala penghalang-penghalang yang dapat menghalangi kita dari menikah. لأن هذا الأمر أمر فطري. Karena ini adalah perkara fitrah manusia. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر النساء بركة أقلهن مؤنة، يعني أيسرهن زواجا. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa wanita yang paling berkah adalah wanita yang paling sederhana maharnya. والحمد لله في هذا البلد إندونيسيا الزواج ميسر جدا إذا نظرنا في مثلا الدول العربية أو غيرها. Dan alhamdulillah di negeri kita yang sangat tercinta ini pernikahan sungguh sangat dimudahkan kalau kita bandingkan ke negara-negara Arab. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام Dan Nabi SAW telah mengabarkan أن الإنسان إذا تزوج bahwa manusia ketika dia sudah menikah فقد أكمل نصف دينه. dan dia telah menyempurnakan agamanya. لأن الفتنة التي يتعرض إليها الإنسان في حياته فتنة شهوات وفتنة شبهات. Karena seseorang yang belum menikah kemungkinan besar dia akan terkena fitnah syahwat dan fitnah syubhat. فإذا تم النكاح فقد أمنت فتنة الشهوات. Maka ketika dia menikah maka besar kemungkinan dia akan terbebas dan selamat dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. فعلى الإنسان أن يتقي الله في النصف الآخر. Maka hendaklah para wanita bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan bagian yang lainnya. وقد تحدث ظروف معينة تؤخر الزواج. Dan ini bisa saja terjadi ada uzur-uzur atau perkara-perkara yang mungkin mengakhirkan nikah. فإذا حدث ذلك فعليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم. Jika memang belum kesampaian untuk nikah maka hendaklah kalian mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah. والإكثار من صيام النافلة. Dan memperbanyak puasa-puasa sunnah. ونكتفي بهذا الجواب. نكتفي بهذا الجواب. Cukup jawabannya ya. Bismillah. من سألتك يا شيخ سأوجهك سؤالين. السؤال الأول يعني كيف عندك من يقول ببدعتين، بدعة حسنة وسيئة؟ بدعة ماذا؟ بدعة حسنة وبدعة سيئة. من يقسم ويقول بأن الدين ينقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا السؤال الأول. ثم السؤال الثاني. لحظة نجيب على السؤال الأول. الذي يقول بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم. Orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah, dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, نعم كل بدعة ضلالة. Karena Nabi mengatakan semuanya bid'ah itu adalah sesat. وكل
صيغة من صيغ العموم تشمل كل ما خالف السنة. Dan kul adalah salah satu siqat atau metode usul fikih yang mencakup semuanya. كل ما خالف السنة مما يتعبد به الإنسان ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. Setiap sunnah yang dijadikan sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah itu menyelisihi. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وهذا يقول هناك بدعة ليست ضلالة. هذا غير صحيح. Dan Nabi telah mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat, lalu datang orang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Maka ini adalah perkataan yang tidak benar. فالطريق والصراط واحد وهو اتباع السنة وما خالفه هو البدعة الضلالة. لا يوجد بدعة حسنة. Jalan Nabi SAW sangat jelas, cuma satu, dan siapapun yang menyelisih dan menyimpang darinya, maka itu adalah kebid'ahan yang sangat sesat. نعم. السؤال الثاني سؤال yang kedua. كيف طريقة ننسب آلهتنا لترك البدعة وهذا صعب. كيف الطريقة؟ ننسب آلهتنا لترك البدعة. ايش؟ ننصح ننصح من؟ الأهل. الأهل؟ نعم الآلهة. الآلهة. طيب. ترك البدعة. نعم. هذا يعني يحتاج إلى الكلام عن كيف تكون الدعوة إلى السنة. Ini berbicara tentang metode berdakwah kepada sunnah. وهذا يصلح أن يكتب فيه كتاب. Dan ini butuh menulis satu kitab. أولا Yang pertama, نحن في زمان الغربة، غربة السنة وأهل السنة. kita sedang berada pada masa yang keanehan, ya, keasingan. وهذا ما ذكرته في أول المحاضرة. Dan ini yang saya sebutkan tadi pada muhadarah pertama. فإذا أراد الإنسان أن يدعو إلى السنة فلا بد أن يتحلى بأمور. Jika seseorang ingin menyeru manusia kepada sunnah, maka hendaklah dia memperhatikan beberapa atau bersifat dulu pada beberapa sifat di antaranya. أول هذه الأمور Yang pertama, العلم. ilmu. يتعلم الإنسان الشرع تعلما صحيحا. Seseorang mesti belajar syariat dengan cara yang benar. فإذا تكلم الإنسان بعلم فإن الناس يستمعون إليه. Sebab kalau manusia berbicara dengan ilmu, maka manusia akan mendengarkannya. وبالعلم يفرق الإنسان بين الحق والباطل، السنة والبدعة، الطاعة والمعصية. Dan dengan ilmulah manusia terbeda, ya, dari kebatilan dengan kebenaran, dari bid'ah kepada sunnah. الأمر الثاني الحكمة في دعوة الغير. Dan yang kedua adalah bijaksana dalam menyeru manusia kepada kebaikan. فلا يمكن أن يستجيب الناس إليك وأنت تعاملهم بالشدة. Tidak mungkin manusia ya mengijabah atau mengikuti dakwah kita kalau perlakuan kita cara yang keras. فلا بد من الرفق واللين في دعوة الناس. Maka hendaklah dengan cara yang lemah lembut, ya, dalam mengajak manusia. السنة غريبة والبدعة هي المنتشرة. Sunnah ini adalah sesuatu yang asing, sedangkan bid'ah sekarang menyebar di mana-mana. فإذا أردت أن تدعو الناس إلى ترك البدعة واتباع السنة فهذا يحتاج منك إلى الحلم، وهذا الأمر الثالث. الحلم. Maka jika engkau ingin mengajak manusia, maka perhatikan, ya, poin yang ketiga ini, yaitu al-hilm, kelemah lembutan. والحلم هو عدم الاستعجال. Hilm itu adalah tidak terburu-buru. الصفح عمن أخطأ عليك. Mudah memaafkan orang. والأمر الرابع الصبر. Poin yang keempat, sabar. لابد من الصبر في الدعوة إلى السنة. Dalam berdakwah mengajar mesti sabar. ومن الأشياء المهمة ألا تواجه الناس
مواجهة ألا تقول لهم هذه بدعة وكل بدعة ضلالة. Dan di antara perkara yang penting, jangan berhadapan dengan manusia dengan cara yang keras lalu mengatakan secara vulgar ini bid'ah, ini bid'ah. فلن يستجيبوا لك. Maka mereka tidak akan mengijabah Anda. لكن تبين لهم الآيات والأحاديث التي تأمر باتباع السنة وتبين لهم السنن. Akan tetapi kalian bacakan, kalian jelaskan ayat dan sunnah atau hadis yang menjelaskan tentang kewajiban mengikuti sunnah. فإذا عرفوا ذلك عرفوا السنة ثم سألوك عن شيء هو بدعة لا تقول بدعة وإنما قل هذا خلاف السنة. Maka jika mereka sudah mengetahui mana yang sunnah dan mereka bertanya kepadamu apakah ini bid'ah, maka katakan, jangan katakan langsung vulgar ini bid'ah, tapi katakanlah ini bertentangan dengan sunnah. شيئا فشيئا حتى يتعلموا ويعظموا السنة ثم بعد ذلك ولو سنوات وتقول هذه بدعة سيستمعون إليك. Maka sedikit demi sedikit penjelasan tentang sunnah sehingga mereka benar-benar paham tentang sunnah, sehingga pada suatu ketika Anda mengatakan ini bid'ah, ini mereka sudah bisa menerima karena mereka sudah paham. نقول هذا لأن واقع الناس أن كثير ممن يدعو إلى السنة هو ينفر عن السنة. Maka kita katakan ini karena kebanyakan manusia yang ingin menyeru kepada sunnah justru dia membuat orang kabur dari sunnah dengan cara dia yang terlalu vulgar. ولا ينسى الإنسان دائما الافتقار إلى الله بالدعاء. Dan manusia tidak boleh lupa untuk terus berdoa kepada Allah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يهديه إلى إلى الطريق الأمثل في دعوة أهله. Dan dia berdoa terus kepada Allah agar diberikan taufik, kemudahan dan juga metode yang bagus dan dapat diterima oleh manusia menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي أهله وأن يشرح صدرهم للسنة. Dan hendaklah berdoa kepada Allah agar keluarganya dimudahkan menerima kebaikan, dimudahkan menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن الأشياء التي تراعى في مثل هذا. Dan di antara perkara-perkara yang mesti kita perhatikan dalam masalah ini, أن الدعوة لما تكون من الصغير إلى الكبير يعني من الابن إلى والديه أو إلى من هو أكبر منه سنا فغالبا لا يستجيب له. Karena dakwah itu biasanya kalau dari yang kecil atau yang muda kepada yang tua, misalkan anak kepada orang tua, biasanya susah untuk menerima. لذلك دائما ابدأ بالدعوة لمن يستمع إليك. Maka hendaklah selalu mulai berdakwah dari orang-orang yang kemungkinan besar dia menerima dakwah kita. ومن الأشياء يعني الجميلة في هذا أن يعني بعض الناس لما رأى الكبار معرضون عنه لصغر سنه ماذا عمل؟ Dan di antara perkara yang mungkin perlu kita perhatikan bahwa sebagian manusia ketika berdakwah dan dia melihat ada orang yang lebih tua dan tidak mengamalkan sunnah, apa yang dia lakukan? بدأ بدعوة الأطفال الصغار يجمعهم يحفظهم القرآن يعلمهم السنة. Maka mulailah dengan mengajak anak-anak kecil mengenalkan sunnah, mengajarkan Quran, menghafalkan mereka Quran. فهذه الدعوة للصغار تؤثر على الكبار. Karena dakwah dimulai dari kecil bisa memberikan pengaruh kepada orang yang sudah besar atau tua. لما يرى الناس ابنهم أو ابنتهم يعتني بأطفالهم وأبنائهم ويعلمهم فهذا يقربه إليهم. Karena ketika manusia melihat pengaruh besar pada anaknya, pengaruh Quran, sifat yang baik, maka ini akan memberikan kesan kepada orang tua. فإذا تكلم استمعوا له. Apabila anak-anak ini berbicara, pasti mereka akan mendengarkan. ولا يظن الإنسان أن دعوة الناس أمر سهل بل هي صعبة جدا. Maka janganlah manusia mengira bahwa mengajak kepada manusia adalah perkara yang mudah. Ketahuilah bahwa perkara dakwah adalah perkara yang sangat sulit. لأنها
نقل لهم من حال تعودوا عليه إلى حال جديد يعني صعب عليهم. Kenapa dikatakan susah? Karena memindahkan manusia dari satu kondisi, dari satu keadaan kepada keadaan yang baru yang dia harus beradaptasi lebih dulu. يعني هذا باختصار، وإلا الكلام في هذا الموضوع طويل. Ini sebetulnya sangat ringkas, pada dasarnya jawabannya butuh ya penjelasan yang sangat panjang. لكن هذه أصول مهمة تصلح في هذا الباب. Tetapi ini adalah prinsip-prinsip yang mesti diperhatikan dalam persoalan ini. ثم يبقى عندنا اختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف الأماكن. Dan juga tentu kita harus memperhatikan juga ya perbedaan manusia, orang karakternya, perbedaan waktu, perbedaan tempat, dan perbedaan ya suku dan sebagainya. فما يصلح هنا قد لا يصلح هناك. Bisa jadi metode di sini cocok, metode di sini tidak cocok. فالداعية لابد أن يكون ذكيا ويعرف كيف يدعو قومه. Maka seorang dai, seorang guru hendaklah memiliki kecerdasan dalam melihat situasi dan kondisi. والله تعالى أعلم. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu Maha mengetahui.